আমরা এখন আছি, এটা হচ্ছে জাপানিজ বৌদ্ধিস্ট টেম্পল। তো জাপান থেকে এই মন্দিরটা বানিয়ে দিয়েছে। তো এখানে মৈত্রেয় বুদ্ধের মূর্তি রয়েছে। একটা যে বোধি প্রাপ্ত বুদ্ধ তার মূর্তি আছে, আর একটা ভবিষ্যতের মৈত্রেয় বুদ্ধর মূর্তি রয়েছে। তো আমাদের হাতে সময় খুব কম, তো আমরা আর ভেতরে এই জন্য যাচ্ছি না, আমরা দেখতে যাব পরের মন্দির। গুড মর্নিং বন্ধুরা, আমি মৈত্রেয়ী আর আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল এক্সপ্লোর উইথ মৈত্রেয়ী। আজকে আমরা চলে এসেছি বেনারস থেকে মাত্র 30 মিনিট দূরত্বে সারনাথে, আর ঘুরে দেখছি সারনাথের বিভিন্ন পর্যটন স্থল। এখন আমরা যাচ্ছি সারনাথের যে ধ্বংসস্তূপ তার আশেপাশে যে সকল মন্দিরগুলো আছে, জাপানিজ টেম্পল আছে, পার্শ্বনাথের মন্দির আছে, সেই মন্দিরগুলো ঘুরে দেখতে। আমরা একজন গাইডকে হায়ার করেছি, সেই গাইডই আমাদের বলে দিচ্ছেন সবকিছু। ये सारनाथ धार्मिक स्तूप के नाम से जाना जाता है। और जैसे सारनाथ मतलब क्यों नाम रखे हैं? ये सारनाथ पहले गांव का नाम था। अच्छा। ये सारनाथ का गांव का नाम था। ये धार्मिक स्तूप के नाम से जाना जाता है। जैसे हिंदू धर्म में तीर्थ के लिए लोग करने जाते हैं तो 4 जगह, तो उसी तरह बौद्धिस्ट भी जाते हैं 4 जगह जाते हैं। पहला फर्स्ट लुम्बिनी नेपाल कपिलवस्तु, जहाँ भगवान बुद्ध को जन्म हुआ था। दूसरा आता है बोध गया बिहार, जहाँ ज्ञान की उनकी प्राप्ति हुआ। ये तीसरा आता है सारनाथ। यहाँ सारनाथ भगवान बुद्ध ने 5 तीर्थ को पहला फर्स्ट प्रवचन इसी जगह दिए थे। और चौथा आता है गोरखपुर खुशीनगर, यूपी पड़ता है गोरखपुर, आप लोग नाम सुने गोरखपुर खुशीनगर गांव का नाम। वहाँ भगवान को मोक्ष निर्माण हुआ था। और ये सर बनाने वाले कौन है? ये बनाने वाले स्तूपा सर अशोक सम्राट जी। अशोक सम्राट। अशोक सम्राट कब बनाए थे? जब कलिंग युद्ध हुआ था, उसके बाद उसमें बहुत काफी नरसंहार हुआ था, आप लोग भी सुने होंगे। तो उन्होंने जब बौद्ध धर्म अपनाए थे तो उन्होंने इस याद में बनाए थे कि ये भगवान बुद्ध यहाँ बैठ गए थे, पवित्र जगह हो गया। इसके लिए इतना हाइट कर दे कि इस पे कोई पैर ना रख सके, ना इसको डाक पाए। इसकी हाइट है सर दीदी 103 फीट। ओके। और इसका दीदी मोटाई जो है गोलाई 90 मीटर 90 मीटर। इसके अंदर दीदी कोई खिड़की कोई दरवाजे नहीं है। हम यहाँ से ही दिखना पड़ेगा, इसके अंदर नहीं जा सकते। नहीं, इसके अंदर कोई खिड़की कोई दरवाजा नहीं। ओके ओके। ये पूरा चारों तरफ से सॉलिड किया बनाया गया है। और ये दीदी 2300 वर्ल्ड पुराना है दीदी। 2300 यस 2300 वर्ष पुराना है दीदी। 2300 वर्ष पुराना। और पूरा इस ऊपर पूरा ईंट का ही था। ये बीच में दीदी ये लगाया गया सपोर्ट के लिए, जब G20 लगा तो ये पत्थर बीच में सपोर्ट के लिए, थोड़ा शो पीस के लिए लगाया गया था। और ये दीदी डिजाइनिंग जो देख रहे हैं ना बना इधर 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 ये चारों तरफ डिजाइनिंग है। यहाँ जो हैंडलूम मिला है सर, हम लोग को बता रहे थे, यहाँ बनारसी सिल्क स्टोल, बनारसी सूट, ड्रेसेस इसमें बॉर्डर पर आता है। तो इसका डिजाइनिंग का बॉर्डर डिजाइन को यहाँ पर बनाए गए। और जैसे दीदी जैन धर्म में 2 होते हैं, एक सितंबर तक दिगंबर, उसी तरह बौद्धिस्ट में होते, एक हीनान होते, एक महायान। जो हीनान होते तो ओनली वहाँ पार्क में बैठ के मेडिटेशन करते हैं। और जो महायान होते ओनली राउंडिंग परिक्रमा स्तूपा करते हैं दीदी इसका। और ये दीदी है जैन मंदिर। जैन हम जाएंगे यहाँ पर। हाँ जा सकते हैं दीदी। आ रहा है ऐसे करके आ रहा है। हम सर कहे ना, हम आपको अरे सर आपको दिखा रहे हैं, आपको खींच के তো বুদ্ধ স্তূপ দেখে আমরা এবার চলে এলাম পার্শ্বনাথের একটি মন্দিরে। এই মন্দিরটি একদম বৌদ্ধ স্তূপের পাশেই অবস্থিত। তো আমরা এখন এসেছি দিগম্বর জৈন টেম্পল। দিগম্বর জৈন টেম্পল বৌদ্ধ স্তূপার পাশেই একদম। তো এটা জৈন মন্দির। পা খুলে জুতো খুলে ভেতরে এলাম। তো আগে মন্দিরটা দেখে নিই। এই মন্দিরটি মার্বেল দিয়ে তৈরি একটি প্রশস্ত মন্দির। সমস্ত মন্দিরটিতেই পার্সিয়ান কারুকার্য দেখতে পাওয়া যায় এবং মন্দিরের সঙ্গে লাগোয়া রয়েছে একটা বিরাট বড় গার্ডেন। সন্ধে তখনও নামেনি, কিন্তু বিকেল ক্রমে অন্ধকার এগিয়ে আসছে। তো চারপাশটা নিস্তব্ধ এবং মন্দিরে কেউই নেই, কোনো দর্শনার্থী নেই, শুধুমাত্র আমরা 2-1 জন। আর এদিকে প্রচুর কাঠবিড়ালি ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর মন্দিরটা সত্যিই ভীষণ সুন্দর লাগছিল এই বিকেলের পড়ন্ত রোদে। তো সোনালি রোদের আলো মেখে আমরা এই পার্শ্বনাথের মন্দিরটি দেখে তারপর এগিয়ে গেলাম পরবর্তী দর্শনীয় স্থানে। তো মন্দিরের যে বারান্দা, সেই বারান্দাতে ফটোগ্রাফি অ্যালাউ
এখানে একদিকে যেমন হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে, তেমনি ভেতরে পার্শ্বনাথের মূর্তি রয়েছে। এখানে কিন্তু দুটি ধর্মের সমন্বয়ই আমরা এই মন্দিরের ভেতর দেখতে পারলাম। মন্দিরের মধ্যে ক্যামেরা অ্যালাউ আছে, তো আমরা ভেতরে পার্শ্বনাথের এই অপূর্ব সুন্দর মূর্তিটির ছবি তুলতে পারলাম। এরপর আমাদের গাইড নিয়ে গেল আরও একটি দর্শনীয় স্থান দেখাতে। এই যাওয়ার পথে একটা গাছ পড়লো, যে গাছটা প্রচুর প্রাচীন গাছ। তো এরকম জায়গায় গাছটা দারুণ লাগছে। দিগম্বর মন্দিরের সামনে এটা একটা বিরাট প্রাচীন বট গাছ, আর এই বট গাছের ছায়া না পুরো জায়গাটা ভীষণ ঠান্ডা হয়ে আছে। तो दादाजी यहाँ बैठे हैं, हाय कर दो। हाय। तो वहाँ पर बैठे हैं, और मंदिर के अंदर तो लोग अभी नहीं है, तो पूजा भी नहीं हो रहा है। तो हम लोग दर्शन किए, दर्शन करके अभी चले जा रहे हैं। এই জায়গা থেকে সারনাথের এই স্তূপাটা দেখতে অসম্ভব ভালো লাগছে। এর নিচের দিকটা একটু খারাপ হয়ে যাওয়াতে কিছু বছর আগে এটা কংক্রিট দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। G20-র সময় পৃথিবীর সব দেশের মানুষেরাই এখানে এসেছিল, ফলত এই জায়গাটাকে আরেকটু নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। তো এবার আমাদের গাইড নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের জাপানিজ টেম্পল দেখতে। মূল জায়গাটা কিন্তু বেশ বড়, অনেকটা হেঁটে হেঁটে যেতে হবে। তো যাদের পায়ের অসুবিধা আছে, হাঁটার অসুবিধা আছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাটারি চালিত টোটো বা গাড়ির ব্যবস্থাও আছে। তো সেটা করেও কিন্তু আপনারা 4-5টা ঘুরে নিতে পারেন। এবার আমরা চলে এসেছি জাপানিজ টেম্পল দেখতে। জাপানিজ টেম্পল এই সারনাথ মন্দিরের পাশেই। তো পরপর মন্দিরগুলো একটি রাস্তার ওপরেই, কিন্তু বেশ খানিকটা হেঁটে হেঁটে আমাদের যেতে হচ্ছে। অনেকটা এলাকা জুড়ে কিন্তু এই মন্দির। जापानीज टेंपल के नाम से बनाया मॉडल, जापानीज मॉडल है। भगवान बुद्ध के देखिए दो प्रतिमा लगी है। हाँ बोलिए। एक राइट है और एक लेफ्ट है। हाँ, और ये जो राइट वाले भगवान बुद्ध है आगे चले गए, जिसे कहते हैं माण। ओके। और जो और जो लेफ्ट वाले भगवान है बुद्ध वो कल इधर है, वो कल के अवतार, जिसे कहते हैं मैत्रिक बुद्धा के नाम से जाना जाएगा। हाँ, जानते हैं। अच्छा। जैसे हिंदू धर्म में भी कहते हैं कल अवतार है भगवान, इसी तरह बौद्धिस्ट भी बिलीव करते हैं कल के अवतार भी इस रूप में आएंगे, इस मॉडल। और ये टेम्पल बनाने वाले अनाकार धर्मपाल जी, इनका स्टेचू लगा। ये 1933 में बनाया गया। ओके ओके, 1933। ओके, তো ঠিক আছে, আমি দেখে আনতে সময় নেই, দেখতে পারবি না, সবটা কভার করতে পারবি। তো এই মন্দিরটি বানাতে যিনি সাহায্য করেছিলেন বা যিনি এর আর্কিটেকচার তৈরি করেছিলেন, তার মূর্তিটি মন্দিরের সামনে রাখা রয়েছে গোল্ডেন কালারের। এখানে কিছু হ্যান্ডক্রাফটের দোকান আছে, ওরা ওই বানাচ্ছে, তো সেটা দেখানোর জন্য নিয়ে এসছে। কি করে বানানো হয় হাতে, তো সেটা দেখাবে। তো দেখা যাক। जाइए दीदी, वो देखिए बन बिल्डिंग कर रहा है। ओके। ওই তাঁত আর কি, তাঁতে বানাচ্ছে। হ্যাঁ, মেশিনে না, তাঁতে, মাকুতে বলে না আমাদের, যে মাকু। হ্যাঁ চলুন চলুন। তো এখানেও হচ্ছে আসলে সেই কমিশনের গল্প, মানে আমাদের গাইড আমাদের সারনাথের আসল যে গার্ডেন, ধ্বংসস্তূপ যেখানে, সেখানে না নিয়ে এসে এই একটা দোকানে নিয়ে এসে আর এই তানা বানা দেখিয়ে। তো এইটা আসলে প্রত্যেকটা গাইডদেরই একটা গল্প। এই জায়গাটা নিয়ে এসে ওই একজন তাঁত বুনছে সেটা দেখিয়ে আলটিমেটলি আর কি, ওই যদি আর কি শাড়ি টাড়ি কেনাকাটা করায়, তো ওদের একটা কমিশন থাকে। তো এইটা মূলত কমিশনের জন্য এখানে নিয়ে এসেছে। তো আমাদের হাতে সময় কম, আমরা এখন মিউজিয়াম দেখব, তো তাড়াতাড়ি মিউজিয়ামে যেতে হবে। 4:30-তে মিউজিয়াম ক্লোজ হয়ে যাবে, তো আমরা তো তাড়াতাড়ি যাচ্ছি যাতে মিউজিয়ামটা দেখতে পাই।